जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची गोटे नुआ ब्लॉग को। तो आज हूँ पणा संक्रांति माने ओडिया मानकर नुआ वर्ष आउ समस्त को ओडिया नववर्षर हार्दिक शुभकामना अभिनंदन। तो आज आम घरे मैंने पणा को जाऊ बहुत लेट हो गलानी। मम्मी से बाहर बसिकी पणा तैयारी कर प्रिपेरेसन कर मम्मी तैयारी कर मम्मी तर पणा पूरा लगी पड़े पणा दीपटा सजाड़ी नगेजी उपरକୁ चल बोई आम पणा सजाड़ुची नड़िया हाँ पणा भाईना आसना हाँ भाईना ऊपर घरे पूजा कर होम कर आस उपरକୁ जा पूजा हो मैंने पूजा बार होम हो पणा सजनी ये लगाइनि खरा आज प्रबल पूरा माने खरा जोर हो गोटे पणा संक्रांति देख के शोईकी उठी कौन कह भगवान जूम कर देखा भल देख ये पुणी कौन नर्स ना सॉरी कंपाउंडर एडे बड़ गोटे सुंदर पणा संक्रांति के बही देखुना चंडी लगे भलसे सुट कर व्यस्त खाया ये थुआई गिड़ ये शोब ये शोब चलती गोटे गेमटा से खेली खेली 3 लाख पाईगला या ओटीपी तार कोटिपति ना आसो कोटिपति ना आस से जो ड्रीम 11 किए गोटे कौन पाई ये पाइब बा गेमटा देखा भलसे गेम देखा जार जदि खेल लिंक बायो देदेवी खेली दब कोटिपति हेलो ओडिया नववर्षर हार्दिक अभिनंदन गुडी डेरी नुआ वर्ष गोटे कौन गोटे कह तो मु तोर ये नुआ वर्ष ब्लॉग स्टार्ट करती आज जाए सक्सेस हो पाइले तोर मोर जाइए साइकिल पूजा करा तोर आज तो साइकिल हैप्पी बर्थडे किसी कह तू जहाँ कहू तत्ते ही सुगाऊ तो कौन बड़ बड़ हैप्पी बर्थडे बैगणी साइकिल बड़ बाबा से पूजा करुचे से बांधुचे जहाँ कि मांकड़ खाइबे खाली महंगा कोड़ी खजूर कोड़ी से महंगा कोड़ी से काठ को लेकिन पलैथे माकड़ से माकड़ नहीं पलैब 2 मिनट आम माकड़ रखुनी कौन से जिनस बांधी बाबू कहला तल बांधि जदि तले तुलसी पाखे ऊपर बांध दे ऊपर पूजा है पुणी तल पूजा हम खरा जे कहीं कौन हो भाई रेडी कर दे बाहर पूजा हम
ନାଇଁ ସେଇଟା ସେଇଟାର ଏଇଟା ଏପଟଟା ସେଇଟା ବଡ଼ ବୋଉ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବ ଆମର ଯୋଉ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିଲା ଏଇଟା ନାହିଁ ଘର 36 ତୁଳସୀ ବଡ଼ ବୋଉ ସେଟା ସେ ପଣା କରୁଥିବ ଆମର ଇଆଡ଼େ ବାନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିବା ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟାରେ ଏଇଟା ପୁରା ସେଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ କାଲିକି ରଖିଲେ ହେଲା ଆଜି ଏଇନେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ଯେତିକି ଫଳ ଟାଙ୍ଗିଛ ସେ ମନକୁ ନ ଆସିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ପଳେଇ ଆସିବ ବା ନ ଆସିବା ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ କହିବେ ଯାହା ହଉ ଏ ଗଛରେ ଫଳିଛି ଆଉ ତମେ ଆଣିଲନି ଖୁସ ସେଇଠି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ସବୁ ଥୋଇଯିବା ଦେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ବାରିଆଡ଼େ ଥିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ବାରିଆଡ଼େ ଥିବ ହଁ ବାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଛି ମମି ନେଇକି ଆଇଲା ଭୋଗ ଖାଇଦିଏ ସେ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ତ ଖାଲି ଗୁଗୁଲିକି ଡାକିବେ ଏମିତି ଡାକିବେ ତାକୁ ଧୂପ ଟିକେ ଆଣେ ଦୀପ ଟିକେ ଆଣି ଯାଅ ସେ ଧୂପ କାଠି ନେଇ ଆସ ଦେଖିବ ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବ ଏମିତି ଭକ୍ତ ଯେ ଗୋଟେ ଖରାରେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଆସିକି ତୁ ଯା ତମ ଘରୁ ଛତା ନେଇକି ଆସିବୁ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତମ ନବଟି ତାଙ୍କ ଛତାଟା ଉଡି ଯାଇଛି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଘର ଭିତରେ ଧୁଆ ଦେଇ ପୁରେଇଛି ଦେଖିବ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଆଣିବ ମମି କଣ ପଚାରୁଛି ଲଗେଇକି ଆଣ ଏଇଠୁ କୋଉ ପବନ ଇଏ ହଉଛି ତମେ ନେଇ ଭାଇ দেখে গড়িয়ে গেলি এটা উদ্ধারে ঘুরে বসেছি গড়িয়ে 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 ओम वसुपवित्रमसि सप्तधारं वसुपवित्रमसि सहस्रधारं देवत्वा सविता पुनातु वसुपवित्रेण शतधारण सप्रभातमतुक्यवातं वसुपवित्रमसि सप्तधारं वसुपवित्रमसि सहस्रधारं देवत्वा सविता पुनातु वसुपवित्रेण शतधारण सप्रभातमतुक्यवातं वसुपवित्रमसि सप्तधारं वसुपवित्रमसि सहस्रधारं देवत्वा सविता पुनातु वसुपवित्रेण शतधारण सप्रभातमतुक्यः ओम गंगे जगदावरी सरस्वती जल क्षेत्र अंगर प्रभास पुष्काराणि च एतानि भिन्नदानि देवता समन्ते गंगाद्यादि सरिता गच्छ यः स्थितः
ओम वनस्पति तम सहस्र शिरसा पुरुष संसुजा नमः नमः विष्णु नमस्कार वस पवित्रमसि सप्तधारं वस पवित्रमसि सहस्रधारं देवत्वा सवितापनातु वस पवित्रेण शतधारं सुप्रभातमधिक्षः ओम देवताभ्य ଓଡ଼ିଟା ବଙ୍କାରେ ରହିଲା କଣ ଆସିବେନି ସିଧା କଥା ବଞ୍ଚିଲେ ଖାଲି ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ଆମ ଯେ ଖୁଡ଼ି ସେଇଟା ନେଇକି ଘଡ଼ିଟା ଦିଅଙ୍କ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ କାଲି ସକାଳୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି କଣ ହୁଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ओ मम्मी तो कोई तरीका तू जाऊनु आनिबु ओम ना ହଁ ଏଇ ନାଦିଆ ନା ଏଇଟା ଆଜି କହିଲି ତ ଶୁଣୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି चलो ତାର ସରିଗଲା ଫୁଟି ସେ ଝିଅ ମହାବୀରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦିଅ ସବୁ ଚାଲ ସବୁ ଚାଲ ମହାବୀର ये गोटे पैसा धरिकी आसिलु कौन पाई मुंडिया तो मारियार नहीं एठी पैसा थोईदेला बसिला सरीगला चाले आउ हाँ हाँ आउ बाइना तो पलैलेनी आ तू क्या अपेक्षा कर पैसा दो बोली चले चल आ पणा पणा का भाईना चल हाँ ग्लास ग्लास वाओ ये पाकड़ी लेमन इसो भाई और ये एडी सुधी खररे बइछि ए ताकू नै गया सरे से खररे बइछि पाखेलु टिके पाखा से बइछि तप करिलो जानू नहीं से बइछि बा बइछि बेरा पूजा हबो बोली बइछि समस्त आसले नै सेठी गोड कामुचा धरिकी बइछि पूजा होउछि आ ना जाउछि आ मुंडिया जा पिली मुंडिया मार दे भाईना जा जा मुंडिया मारे पिंडी बुढ़िया बंडू हां मुंडिया मार हां हाँ थापी दो चेरी गोलू जाओ ये भाईना का आगे रे ठिया होछि हाँ हाँ ये मो लोकटा और उठिया बनी हम लोकटा ताको लोक तो रामन आका लोक अछंती ताको लोक देखिछि टी सेन देखिली हैं रघु भाईना स्त्री की देखिली देखिलु बरा कहला रघु भाईना देखुन केमते अभड़ा खाउछन्दी सेटा जो इने पकेलु सेटा सीधा पड़ी जाई दुकान बंदिनी आइलैंड का तमरा खुशी मस्ती हां आउ ये बुढ़ी गलानी आ से बुढ़ी हलानी तू बाबू तारा खुशी मस्ती हे गेला आउ ओबे बुढ़ी गला बुढ़ा रे मन तो पटा ओबे बुढ़ा ना अरे ये बाबू का दादा काकू खुशी मुबा आइली काम अरे खुशी ताल तम स्त्री ना
ବାବୁଟି ବାବୁଟି ହଁ ହଁ ଆରେ କିଛି ଦାନ୍ତ ଘଟିଛି ବାବୁଟି ନାରୀ ଜମିଲ ସେ ପଇସା ପାଇଛି ଏ ଦେଖେ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ଏ ଦେଖିଲେ ଫଟୋ ଉଠ ଫଟୋ ଉଠ ଏଇ ଫଟୋ ଉଠିଲା ପୁଷିର ଦାଦା ଖୁସିର ଦାଦା କୁନି ଦାଦା ପୁଷିର କୁନି ଦାଦାକୁ ଦେଖ ମୁହଁ ଲୁଚଉଛି ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲେ ପୁଷି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଏ ମୁହଁ ଦେଖୁନ ତାର ହନୁମାନ ଭଳିଆ ମୁହଁ ଦେଖେଇ କଣ ଖାଇଛୁ ଚାଲେ ନାଗା ଦେଖେଇଦେବି ରାବଣ ଚାଲେ ରାବଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ରାବଣ ଦେଖିବୁ ଚାଲେ ରାବଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଚାଲେ ତୁ କାହା ପୁଅ ଆଁ ଏଇ ତୁ କାହା ପୁଅ ଆଜି ରାବଣ ମରିବ ରାବଣ ମରିବ ବା ମନ୍ଦାର ମାଳ ପକେଇ ରାବଣ ମରିବ ଆଜି ଷ୍ଟାଇଲ ମା ଚୁଟି ଭଗବାନ ଜାପାନିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଜାପାନ ଷ୍ଟାଇଲ ନେଇ ଯା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ବାବା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ କ୍ଷୀରି ହେଇଛି ଦେଖିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟୋକା ବସିକି ଖାଉଛି ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ତ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଉଠୁଛି ନହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି 3 ମିନିଟ୍ ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ତା ବଳ ଯେତିକି ସେତିକି କଷି ଦଉଛି ମାଟିଟାକୁ ପୁରା ଉଠେଇକି ନେଇ ପଳଉଛି ନା ଟିକଟ ହବନି ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ନାଇଁ। ରହୁଛି ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ